আওয়ামী লীগ উত্তর আওয়ামী লীগের দুর্ন মাদ্রাসার দুশ্মন জমাইতে দিয়েছে নাকি খোঁজ মাদ্রাসার দুশ্মন খোঁজ প্রথম খোঁজটার জন্য আল্লাহ যদি এই ফেরাউন যদি এই হুকুমত কায়েম করে তাহলে দেওবন্দি আলোচনা জামাতের কোনো মাদ্রাসা থাকতো তোমরা চাইবে এর খোঁজ যে লইব আল্লাহ খানা দেব আমিন এই আর মেদি বাবুর মাদ্রাসা দেখো আই আজমত সাহেবের একটা সভা দিয়ে দৌলতপুরের চেয়ারম্যান দেবে আইন করতে অনেকের সভা রয়েছে একটা বয়ান করেন যে দুইজন আবেদন নাই আর আলাদারের মতন যারা বয়ান করে চাচ্ছেন এর সভা রয়েছে আখের আইনের সভা দিয়ে চেয়ারম্যানের যেদিন সভা হবে রাতিয়া এরা হচ্ছে 150 শিবির অস্ত্রধারী আছে এটা হচ্ছে যদি অনেক সভা তুমি হতো বুঝতে এটা গোলাগুলি ঘুরি জোনাইতে আছে তাই এটা ভুলি যায় ফুলে ভুলি যায় আমি আল্লাহ নিয়ে ভর্ত লাগে ভুলি যাই এগুলো বহু দোষটি শানে সাহাবার তো বয়ান আমি ইতারা তো নতুনে তো বয়ানি আমি জোনাইতে আল্লাহ মুসলমান বয়ান গেলে ইতারা কি উসুক দেবেন আল্লাহ জানে ফজর মধ্যে তো বয়ান শুরু করে দিয়ে ইতারা 3 দিন দল মরি গুলি হয়েছে গুলি তার ন লাগে এই 150 শিবির ইতারাতে শানে সাহাবার কি দুশ্মন এদিনে যারা সেকেন্ডারি বয়ান দিতে নাও মিলে যায় খানা কাফের হবে মুরুদিল্লাহ তাআলার সম্পর্কে এই শেখায় খানা কাফের হবে হযরত মুরুদিল্লাহ তো বলেন মাই ভাদের দর্শন দিচ্ছে ইসলাম মানানোর কিছুদিন আগে হযরত উমর বলেন মাই ভালো কি কইছে দর্শন দিচ্ছে এ খতাম হয়ে সেকেন্ডারি যাই নমন এটা জমাতে সেকেন্ডারি তুমি বাদ দিই না হলো মুসলমান মুখ করলে না জমাতেই বিয়া আমি বুড়ো আইটা আগে মধ্যে খালি মেরে ঘুরে নেবে দিয়ে না হলো মধুরী রহমতুল্লাহ হুন দিয়ে আনার সঙ্গে আর খানে হুন দিয়ে আসছি না মধ্যে আছে এটা জোয়ান ব্যাগ করে একটা ফুসল লই পাকিস্তানি বলে হজরত আরা আমি সামনে 3 নম্বর তো ইলেকশন যদি আর সংগঠন নাই জনগণ আছে জমাত আবুল আলম দুনিয়াটা আছে পাকিস্তান এটা তো সংগঠন আছে আর মিলিয়ে যদি এর ইলেকশন করি তাহলে আগামী ইলেকশন হয়ে যাওয়ার 1 নম্বর থাকবে যারা আমি ইসলাম পার্টি আর ইসলামী হুকুমত কায়েম করে থাকবে হজরতের কি রায় আমরা মিলিয়েই জোটে हम ना हजरत मुदल्ला शब्द पहले मुझको ये बतलाइए निज़ाम इस्लाम पार्टी के इस्लाम और जमाती इस्लामी के इस्लाम एक है या दो सरबस हजरत नहीं जवाब दे एक नहीं है जमाती इस्लामी की इस्लाम हुदूदी के इस्लाम एक और निज़ाम इस्लाम पार्टी की इस्लाम ये मदीना का इस्लाम है जब इस्लाम दो है मिलकर कौन इस्लाम कायम करेगा अगर शब्द जमात इस्लामी इस्लामी भी है मदीना इस्लाम अगर ताजुल्ला आना काबरों में ब्यागों ने मौजूदी से बातल यानी किताब लिखी गई जी एक बार बोलो बच्चे का काबरों में लिखी ये तो सत्य आना देवबंदी बोलो खूब देवबंद काबरों इवन देवबंदी जो है आना आलू सुनते जाऊँगा देवबंदी मैंने आलू सुनते जाऊँगा आलू सुनते जाऊँगा इत्तेफाक़ी तौर
जमायत के रहे मुसलमान खबीला राजन वसील अगर मुदीन रहमतुल्लाह अलैह एक शब्द ये मैं जमात इस्लामी को तमाम फुरुक़त अल्लाह से बदतर समझता हूँ हत्ता के कादियानी से बदतर समझता हूँ ये फर्क करे बारे मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब मानसूर जल्दन सनद दी के जहादी से खुदा मुदीन रहमतुल्लाह अलैह ये शर्त दी तुम्हारा मौजूद फिजना लोग गरीबेर तुम्हारा इजाजत दिया यार बात दी कोई मदर जब आवामी लीग तो आवामी लीग दोनों मदरसा दुश्मन जमायत देश ने कोई मदरसा दुश्मन आए खोजे पसंद है खोजते तुम अल्लाह ने करो यदि फेरौन उस्ताद यदि ये हुकूमत कायम करे तो देवबंदी आले सुन्नत जमात फनो मदरसा नहीं तुम्हारा साहिब है ये खोज के लोग अल्लाह खाना दो आमीन अल्लाह खाना दो आमीन ये यार मायने जो ना बहुत दूर डॉक्टर में एक नंबर रास्ते ये जलसागिर में जो इतने बयान दिए आप खुदा ये नशर कर दिए अल्लाह ने रखवाया